श्री जगन्नाथ। जोगेंद्र नायक एक्चुअली मोर सांग थे कहीं सुकुली हाईस्कल 67 में गोटे वर्ष जाइली पाठ पढ़ी सी भी मो सांग हुए बोधे भाया अमायिक लोक खिचिंग विरल खिचिंग से आखपाख लोक विरल आ सी गोटे मोर बहुत भरसा योग्य लोक थे जेकोसी जहाँ कम किसी भल मंद पड़े कि मुझे टेंशन रुए मुझे फोन करे जे जोगेंद्र बाबू एमती ना आज्ञा आप मुझे व्यस्त हूँ सब कम ठीक हो मो सब बेसी दुखर कथा डिसेम्बर 29 मो ट्विन नाती दुईटा अच्छा जन्मदिन पर मुझे फोन करी लुगा फुगा से भितर दी जन लोक धवल नना आ सी धवल नना भी मो संगे पाठ पढ़ुते ये दुई जन को लेकिन माने सब जिन कम कर धवल नना फोन कली जे शाढ़ीटा नहीं दे माँ को पिंधेदेवे सब या कहुई जेकोसी मोर भल मंद किसी दरकार पड़े मुझे जोगेंद्र को कहे जे टे माँ को पाखे गोटे दीप लगेदेवे से जिन सब करती कि बड़ दुखर विषय मु डिसेम्बर 29 मो ट्विन नाती दीटा अच्छा जन्मदिन जावा कथा सका आम जाइलु से आग दिन फोन रे कथा कहनी ए वर्ष यहाँ लास्ट देखा आपण सागर से सी कहले सी बहुत रागी गले आ कहले आज्ञा सीमित कहबे लास्ट देखा बोली एमती कह जाए ना आप मोठू शिक्षित हेले भी एभलिया कथबार्ता करेंगे नहीं देखा किंतु मु केबे भी भाभी नथिनी एटा तांको संगे मोर लास्ट देखा हबो बोली। जोगेंद्र सहित मोर संपर्क अति निबिड़ थिला। आज दीर्घ दिन धरी ता सहित आम विभिन्न संस्थार संश्लिष्ट ताहारी द्वारा तारी सहयोग खिचिंग प्रथम यज्ञ अनुष्ठान सृष्टि कली एवं ये जो माँ किचकेश्वरी यज्ञ कमिटी से दिन बहुत चलती ताहारी जो ही 24 प्रहरी नाम यज्ञ ये सब चलती तापर 1985 मसीह कॉलेज गोटे स्थापन करने को बाहरलु तो सही ये जोगेंद्र सचीदेव आ कीर्तन ये 4 जन मिसी कॉलेज पाई काम कलु से माने जो कॉलेज टी किम चलो से जो खिचिंग शिवरात्रि मेला रे टिकेट पार्टी आनी पकड़ापी आम जाई जगतसिंहपुर विभिन्न पार्टी बुक करके आनलु तापर पार्टी वाला पार्वती एवं तुलसी एवं जानीपारे जे आम कॉलेज पर आनीचु तापर से आमको गोटे गोटे राति फी देले आम ये नाच करूँ ये सब विभिन्न अनुष्ठान चलती किंतु हठात से चलीज यहाँ आमर धारणा बाहर नाला। आज आमर ये अंचल जड़े सुनामधन्य व्यक्ति जे कि जोगेंद्रनाथ नायक से दीर्घ दिन धरी माँ किचकेश्वरी मंदिर भोग दुकान को चढ़े आसुले अद्यावधि चढ़े आसुले कि दुखर विषय विगत किछि दिन पूर्वर तांकर हठात भाव में देहांत होगला जहाँकि ये अंचल गोटे शोकर छाए खेलीगला से विभिन्न आनुष्ठानिक सहित एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत भाव में विभिन्न लोकों सहित तांकर बहुत सुसंपर्क थिला। तांको सहित मोर गोटे दिन विवाह होता 1976 मसीहा एप्रिल मास 25 तारिख में आमर बहुत होता एका दिन में बहुत होलु एवं
ସେ ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ମିଶି ଚା ପାନ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାଦେବୀ ସେବାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେଳାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଜଣେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାମନା କଲା ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ କାମନା କରି କହୁଛି। ସେ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟା। ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସେ ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା, ମହାନତା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁ ଝୁରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜି। ସେ ବନ୍ଧନ କଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର କଳା, ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର କଳା, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କଳା ସିଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରୁ ପାଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯଥା କାହାର ଚୋରି ହେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଫେରି ପାଇବା, କିଏ ତାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିବ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବା, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ କର୍ମ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ବନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବାପା ମୋ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ 2009 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହ ବି କରନ୍ତି। ସବୁ କଥା ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ 2022ରେ ସେ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ହେବାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାନେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିବେନି, ମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ପଥକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ମାନେ ମୋତେ ଘରେ ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଖୁସିରେ ବୁଲାଚଲା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଘର ସବୁ ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଅବଦାନ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଛାତିରେ ପଥର ଦେଇକିନା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗେଇବାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ।